Nehemia ti baako. Hakalia ba Nehemia nsɛm nie. Na bosome Kislewa etise openima mu afia etoso aduonu a mewo Susan aban mu no. Hanani minuanom baako ne mmarima bi a wofiri Yuda bae. Na mebisa wo Yudafo a wofiri mu firi a woka no mumfa no mu no ne Yerusalem ho asɛm. Na woka kyerɛ me sɛ no mum no nkae a waka ɛhɔ asase no so no. Wɔwɔ amanneɛ kɛseɛ ne ahohora mu. Na Yerusalem afasuo no abubu, na napron so wɔde ogya ahye. Na metee nsɛm yi no, metena asɛm sui. Na medi abobo nabi, na medi ebuada, na mebɔ mpaeɛ ɔsoro Nyankopɔn no anim. Na mese, Ao, Awurade, ɔsoro Nyankopɔn, Onyankopɔn kɛseɛ a ne ho yɛ hu a, wokura apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo ne wɔn a wodi wo mmara nsɛm soɔ no. Ma waso mmara so, na w'ani wammue, na fa tie w'akoa mpaeɛ a merebɔ no w'anim nnɛ, awia ne anadwo ama wo nkoa Israelfoɔ. Ne ka a mereka Israelfoɔ bɔne a yɛayɛ wo no. Na me nso ne m'agya fie ayɛ bɔne, fom na yɛafom wo. Na yɛne wo mmara nsɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a wohyɛɛ w'akoa Mose no so. Na kae asɛm a wode hyɛɛ w'akoa Mose no sɛ, mo deɛ mofom a me nso mɛbɔ mo apete aman mu. Na sɛ mosane ba me nkyɛn na mohwɛ me mmara nsɛm di so a, ɛneɛ sɛ wɔpam mo kɔ ɔsoro ano no ho a, ɛhɔ ara na mefiri maboaboa mo ano mede mo aba faako a mayi sɛ mɛma me din atena hɔ no. Na wɔn nso wɔyɛ wo nkoa ne wo man a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a ɛyɛ den agye wɔn. Ao, Awurade, ma waso mmra w'akoa mpaebɔ ne wo nkoa a wo din suro yɛ wɔn fɛ mpaebɔ so. Na ma no nsi w'akoa yie nnɛ, na ma no mmɔborɔhunu ɔbarima yi anim. Nso na me ne ɔhene nsahyɛni. Nehemia ti mmienu. Na ɔhene Artasasta afe a ɛtɔ so aduonu, bosome Nisan a ɛte sɛ oforisuo mu, na nsa si n'anim. Na mema nsa no so mede mema ɔhene no. Nso na menyɛɛ m'ani mmɔbɔmmɔbɔ da. Na ɔhene ka kyerɛɛ me sɛ, Efirideɛ nso na w'anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ sɛ, na wonyareɛ nso. Yei nyɛ hwee sɛ akoma mu awerɛhoɔ. Na mesuroo pii paara. Na mese ɔhene no sɛ, ɔhene nkwa so kosi daa. Ɛdeɛ nti na m'anim renyɛ mmɔbɔmmɔbɔ. Sɛ kuro a m'agyanom adamena wɔ mu no ayɛ akurɔfo, na wɔde ogya ahye n'apono no. Na ɔhene no ka kyerɛɛ me sɛ, Na ɛdeɛn na wɔrehwehwɛ yi? Ɛna mebɔɔ ɔsoro Nyankopɔn mpaeɛ. Na mese ɔhene no sɛ, sɛ ɛyɛ ɔhene ani so, na sɛ w'akoa anya w'anim adom a, anka wasoma me Yuda ama makɔ m'agyanom adamena kuro no mu makɔkyekyere bio. Na ɔhene ne ɔhema a ɔte ne nkyɛn ka kyerɛɛ me sɛ, Wo kuro no bɛkyɛre akosi da bɛn? Na da bɛn na wobɛsane aba? Na ɛyɛ yie ɔhene no ani so sɛ obegya me kwan. Na mehyɛɛ no da. Na mese ɔhene no sɛ ɛyɛ ɔhene ani so a, ma wɔmma me nwoma, na memfa me nkɔma asuogya amradofoɔ no, sɛ wonya me kwan nkosi sɛ meduru Yuda. Ne nwoma nso a mede bɛkɔ akɔma ɔhene kwahwɛfoɔ Asaf, sɛ ɔma me nnua a mede bɛyɛ aban a ɛwɔ efie no ho apono no mpuna, ne kuro no fasuo no deɛ, ne efie a merekɔ mu no deɛ no. Na me Nyankopɔn ayɛmye nsa a ɛwɔ me soɔ no nti, ɔhene no maa me. Na meduru asuogya amradofoɔ no nkyɛn. Na mede ɔhene nwoma no maa wɔn. Nso na ɔhene asoma dɔm asafohene bi ne apɔnkɔsotefoɔ aka me ho. Na Horonini Sambalat ne Tobia akoa Amonni bi tiiɛ no, ɛyɛ wɔn ya kɛse sɛ onipa bi abare bɛhwehwɛ yiedie ama Israelfoɔ. Na mebaa Yerusalem, na midii hɔ nansa. Na mesɔree anadwo, me ne mmarima kakraa bi a wɔka me ho. Nso na menkaa deɛ Onyankopɔn de ahyɛ m'akoma mu sɛ menyɛ me ma Yerusalem no menkyerɛɛ onipa biara. Na aboa biara nso nka me ho sɛ aboa a mete ne soɔ no. Na mefaa bɔnhwa pono no mu, mifiri adi anadwo mefaa ntweaseɛ nsuo aniwa no anim, mekɔɔ sumina pono ano.
na mehwɛ Yerusalem afasu a abubuo ne n'apono a wɔde ogya ahye no. Na mesene me kɔ nsuo aniwa pono no ano ne ɔhene tareɛ ho. Nanso na maboa a ɔwɔ maseɛ no nya baabiara mfa. Ɛna anadwo no mefuru subonhwa no mekɔhwɛɛ ɔfasuo no. Na mesane mefa bonhwa pono no mu me baabio. Na mapɔma no nim deɛ mekɔɔyɛ ne deɛ meyɔɔyɛ. Na Yudafoɔ ne asɔfoɔ ne makoma ne mapɔma ne nkaeɛ a wɔyɔ adwuma no. Na menya menka menkyerɛɛ wɔn de abeduru sɛsɛɛ. Ɛna mesee wɔn sɛ, mo ara muhunu amane a yɛwɔ mu. Sɛ Yerusalem ayɛ akurɔfo, na ɛho apono nso wɔde ogya ahye. Mommra ma yɛnto Yerusalem afasuo no, na yɛanyɛ ahohora bio. Na mekaa wɔ me Nyankopɔn nsa a ɛyɛ wɔ me soɔ ne ɔhene asɛm a ɔka kyerɛɛ me no. Ɛna wɔse, momma yɛnsɔre na yɛnsi. Na wɔhyehyɛɛ wɔn abasam din ma adwuma pa no. Na Horonini Sambalat ne Tobia akoa Amoni no ne Arabini Gesem tiye no, wodi yɛn ho fɛw na wobu yɛn animtia kaa sɛ, asɛm bɛ na moredie yi, ɔhene anim atua na moretie yi. Na metua wɔn ano mesee wɔn sɛ, ɔsoro Nyankopɔn no, ɔno na ɔbɛma no asi yɛn yie, na yɛn deɛ yɛyɛ ne nkoa, yɛbɛsɔre asi, na mo deɛ muni kyɛfa ne tenene ne nkae biara wɔ Yerusalem. Nehemia ti mmiɛnsa. Na ɔsɔfopanin Eliasib ne ne nuanom asɔfoɔ no sɔree, na wosii nnwampono no. Wɔn na wɔyɛɛ no kronkron na wosisii n'apono no. Wɔyɛɛ no kronkron kosii mmea abantenten no ho, de kosii Hananel abantenten no ho. Na ne nkyɛn mu na Yeriko mmarima siiɛ, na ne nkyɛn mu nso na Imri ba Sakur siiɛ. Na mpataa pono no, Sena ma na siiɛ. Wɔn na wɔsam soɔ na wɔsisii n'apono, ne mpratwom ne n'adaban. Wɔn nkyɛn mu na Hakos ba Uria ba Meremot miamia mu. Wɔn nkyɛn mu nso na Mesesabel ba Berekia ba Mesulam miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Baana ba Sadok miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Tekoafoɔ miamia mu. Na wɔn aberempɔn amfa wɔn kɔn ammɛhyɛ wɔn Awurade som no mu. Na ɛpono dadaa no, Pasia ba Yoada ne Besodia ba Mesolam miamia mu. Wɔn na wɔsam soɔ na wosii n'apono ne ne mpratwom ne n'adaban. Wɔn nkyɛn mu na Gibeoni Melatia ne Meronot ni Yadon. Gibeon no Mispa mmarima a wɔhyɛ asuogya amrado no aseɛ no miamia mu. Ne nkyɛn mu na Hahia ba Usiel a ofiri sika adwumfoɔ mu no miamia mu. Ne nkyɛn mu na Hanania nifurafoɔ ba no miamia mu. Na ɔma Yerusalem yɛ den, de kosii ɔfasuo tɛtrɛtɛ no so. Wɔn nkyɛn mu na Hu ba Refaya, Yerusalem fa so safohene miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Harumaf ba Yedaia miamia ne fie ntentensoɔ deɛ no mu. Ne nkyɛn mu na Hasabnia ba Hatus miamia mu. Esini bi nso na Harim ba Malkia ne Pahat-Moab ba Hasub miamia mu. Ne afono no abantenten no nso. Ne nkyɛn mu na Halolhes ba Salum, Yerusalem fa so safohene miamia mu. Ɔno ne mama. Bonhwa pono no, Hanum ne Sanoafoɔ miamia mu. Wɔn na wɔtoeɛ na wɔsisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Na wɔto ɔfasuo no basafa apem de kosii Sumina pono ano. Sumina pono no deɛ, Rekab ba Malkia, Bet Hakerem abupɛn no so safohene na omiamia mu. Ɔno na ɔtoeɛ na osisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Na nsutire pono no, Kohose ba Salum Mispa abupɛn no so safohene na omiamia mu. Ɔno na ɔtoeɛ na ɔkata asoɔ na osisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Ɔto nsuka ho fasuo nso. Ɔhene turo no ho de kosii ntwede a esiane firi David kuromu no ho. Ɔno so na Asbuk ba Nehemia Besu abupɛn fa so safohene bɛtoa miamia mu de kosii David adamena ntentensoɔ. Ne ɔtare a wɔyɔɛ no ho ara de kosii nnɔmani fie. Ɔno so na Lewifoɔ no, Bani ba Rehum bɛtoa miamia mu.
ne nkyɛn mu na Hasabia Kela abupɛn fa so safohene miamia mu maa n'abupɛn. Ɔno nso na wɔn nuanom Henadab ba Bawai Kela abupɛn fa so safohene bɛtoa miamia mu. Ne nkyɛn mu na Yesua ba Eser Mispa safohene miamia esina ɛka ho no mu. Kokoam amiadeɛ dan ntwedeɛ no ntentensoɔ. Ɔno nso na Sabai ba Baruk bɛtoa bɔɔ mmɔden miamia esini a ɛka ho no mu. Firi ntwea so no ho de kosii ɔsɔfopanin Eliasib fie pono ano. Ɔno nso na Hakos ba Uria ba Meremot bɛtoa miamia esini a etia mmienu no mu de firi Eliasib fie pono ano kosii Eliasib fie awie no hwaa. Ɔno nso na asɔfoɔ no Yordan nsunoafoɔ no bɛtoa miamia mu. Ɔno nso na Benyamin ne Haso bɛtoaeɛ wɔn fie ntentensoɔ. Ɔno nso na Anania ba Maasaya ba Asaria bɛtoaeɛ ne fie ho. Ɔno nso na Henadab ba Binui bɛtoaeɛ miamia esini a ɛka ho no mu de firi Asaria fie no ho kosii kokoa no mu ne ntwea so no ho. Usia ba Palal di ntwea so no ne abantenten a ɛtene firi atifi ahemfie n'aduafo abanwua ho no ntentensoɔ. Ɔno nso na Paros ba Pedaia diiɛ. Na nsɔfokwaa no tena Ofel de kosii nsuo pono no ntentensoɔ apueɛ ne abantenten a efiri adie no fam. Ɔno nso na Tekoafoɔ no bɛtoa miamia esini a etia mmienu mu abantenten kɛseɛ a efiri adie no ntentensoɔ kosii Ofel fasuo no ho. Efiri apɔnkɔ pono ano na asɔfo no miamia mu. Wɔn nyinaa wɔwɔn afie ntentensoɔ. Wɔn nso na Imer ba Sadok bɛtoaeɛ ne fie ntentensoɔ. Ɔno nso na Sekania ba Semaya apueɛ pono ano hwɛfoɔ no bɛtoaeɛ. Ɔno nso na Selemia ba Hanania ne Hanu a ɔyɛ Salaf ba a ɔtɔ so 6 no bɛtoa miamia esini a etia mmienu no mu. Ɔno nso na Berekia ba Mesolam bɛtoaeɛ ne pia ntentensoɔ. Ɔno nso na Makia sikadwomfoɔ ba no bɛtoa kosii nsɔfokwaa ne adwadifoɔ no fie. Mifka pono no ntentensoɔ kosii ntwea so abansoro dan no ho. Na ntwea so abansoro dan no ne nnwa pono no ntam no sikadwomfoɔ ne adwadifoɔ na miamia mu. Nehemia T9. Na Sanbalat tee sɛ yɛreto ɔfasuo no, ne bo hurii, na onyaa abufuo pii pa, na odii Yudafoɔ no ho fɛw. Na ɔkaa no ne nuanom ne Samaria tumfoɔ no anim sɛ, ɛdeɛn na Yudafoɔ bɛtɛbɛtɛfoɔ yi reyɔ yi? Wɔma wɔn kwan, wɔbɛbɔ afɔdeɛ, wɔbɛwie no nɛ ara, wɔbɛnyane aboɔ no afiri nkunkum aboɔ akuaku a ahyehyɛ no mu. Na Amoni Tobia ogyina ne nkyɛn no kaa sɛ, deɛ ɔreto yi mpo sɛ kɔkɔbɔ fura a ɔbɛbubu aboɔ fasuo no. Tie, yɛn Nyankopɔn, sɛ yɛabɔ adapaa, na dane wɔn ahohoro aboa wɔn atifi. Na fa wɔn yɛ saasedeɛ domumfa asase so, na nkata wɔn amumuyɔ so, na wɔn bɔne nso, mma wɔn pepa no w'anim, na wafu bo abantofoɔ no anim. Na yɛtoo ɔfasuo no, na wɔtoatoa ɔfasuo no nyinaa koduru ne fa so, na ɔman no nya akoma pa de yɔe. Na Sanbalat ne Tobia ne Arabifoɔ ne Amonfoɔ ne Asdodfoɔ no tee sɛ wɔatoatoa Yerusalem afasuo no ahyia. Na wɔafiri aseɛ retuatua ntokuro no, wɔn bo fuu sɛ, na wɔn nyinaa kɔ apam yɛ baako sɛ wɔrebɛne Yerusalem ako. No ayɛ no sakasaka. Na yɛbɔɔ yɛn Nyankopɔn mpaeɛ, na wɔn nti, yɛsisii awɛmfoɔ awia ne anadwo wɔn anim. Na Yuda kaa sɛ, nnesoasoafoɔ no ahoɔden so ahwan, nkunkum aboɔ no nso dɔɔso, enti yɛrentumi nto afasuo no. Na yɛn ahohiahiafoɔ no kaa sɛ, Momma wɔnte, na wɔnhunu kosi sɛ yɛbɛduru wɔn mu akuku wɔn ama adwuma no to atwa. Na Yudafoɔ a wɔtete wɔn ho no firi nkuro no nyinaa mu bɛka kyerɛɛ yɛn bɛyɛ mprɛdu sɛ, wɔrepam yɛn ho apambɔne. Ɛna mede nnipa sisii aseɛ hɔnom, ɔfasuo no akyi, deɛ ɛhɔ da hɔ no, na mede ɔman no sisii sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Wɔde wɔn krantɛ ne wɔn pea ne wɔn tadua. Na mekɔhwɛe, na mesɔree,
na mese makoma ne mpanimfoɔ ne ɔman no nkaeɛ sɛ munsuro wɔn. Awurade kɛse a ne ho yɛ hu no mmom na monkae no. Na monkoma mo nuanom ne mo mabarima ne mo mamaa ne mo yerenom ne mo afie. Na yɛn atamfo no tee sɛ wabɛka akyerɛ yɛn no, Onyankopɔn maa wɔn agyina no yɛ ɔkwa. Na yɛn nyinaa sane baa ɔfasuo no ho kɔɔ yɛn adwuma so. Na ɛfiri da no, me mmeranteɛ fa fra mu yɔ adwuma. Na wɔn mu fa nso kurakura mpea ne akyɛm ne tadua ne amiadeɛ mu. Na asafohene no gyinaa Yuda fie nyinaa akyi. Wɔn a wɔtotoo ɔfasuo no ne wɔn a wɔsoso ne soa ne wɔn a wɔsoasoa wɔn no, wɔde nsa biako reyɔ adwuma, na wɔde biako kura dadeɛ mu. Na wɔn a wɔtoɔ no nyinaa bobɔ wɔn krantɛ wɔ wɔn asene na wɔde retoɔ. Na ntotorobɛnto hyɛnfoɔ wɔ me nkyɛn. Na mese makoma ne mpanimfoɔ ne ɔman no nkaeɛ sɛ, adwuma no dɔɔso, na emu trɛ. Na yɛn nso yɛapaapaa yɛn mu ɔfasuo no so. Onipa ne ne yɔnko ntɛm ware. Enti baabiara a mobɛte totorobɛnto nka no, ɛhɔ na mommoa mo ano mehyia yɛn nkyɛn. Yɛn Nyankopɔn bɛko ama yɛn. Saa na yɛyɛɔ adwuma. Na wɔn mu fa kurakura mpea firi adekyeɛ kosi sɛ nsoroma pue. Nso berɛ no ara mu no, mese ɔman no sɛ, onipa biara ne ne somfo nna Yerusalem. Na wɔnyɛ yɛn awɛmfoɔ anadwo ne adwumayɛfoɔ awia. Na me ne me nuanom ne m'asomfo ne awɛmfoɔ a wodi m'akyiri no, yɛnyiyi yɛn ntaadeɛ. Obiara kura ne dadeɛ. Nehemia tinum. Na ɔman no ne wɔn yerenom nteamu kɛseɛ sɔre tia wɔn nuanom Yudafoɔ no. Na ebinom wɔ hɔ a wɔkaa sɛ, yɛne yɛn mmabarima ne yɛn mmamaa no yɛdɔɔso, na momma yɛnkɔpɛ aduane ni na yɛnya nkwa. Na ebinom nso se, yɛde yɛn mfuo ne yɛn bobinturo ne yɛn afie risisi nwa apɛ ɛkɔm mu aduane. Na ebinom wɔ hɔ a wɔkaa sɛ, yɛafam sika de ayi ɔhene toɔ, yɛn mfuom ne yɛn bobinturo no so. Na afei yɛn honam te sɛ yɛn nuanom honam, yɛn mma te sɛ wɔn mma. Na hwɛ, yɛn deɛ yɛrebrɛ yɛn mmabarima ne yɛn mmamaa ase de wɔn ayɛ yɛn nkoa. Na yɛn mmamaa mu binom wɔ hɔ a wɔanya abrɛ wɔn ase saa, na ahoɔden biara ne yɛn nsɛm. Na yɛn mfuo ne yɛn bobenturo yɛ afoforo dea. Na metee wɔn teamu ne nsɛm yi no, mibu fu sɛ, na makoma tuu mi agyina. Na me ne makoma ne mpanimfoɔ no hamee. Na mesee wɔn sɛ, mfɛntom na mogyigyi mu nuanom hɔ. Na mebɔ wɔn so dwa kɛseɛ. Na mesee wɔn sɛ, yɛn deɛ, yɛagye yɛn nuanom Yudafoɔ a wɔtontɔn wɔn maa amanaman no, sɛdeɛ ɛwɔ yɛn nsɛm no. Na mo nso, mobɛtontɔn mo nuanom, na wɔntontɔn wɔn ho ma yɛn anaa. Na wɔyeyɛɛ komm, na wɔnhunu asɛm a wɔde bɛbua. Na mekaa sɛ, asɛm a moredie yi nyɛ. Ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn no suro mu na ɛsɛ sɛ monanteɛ. Amanaman a wɔyɛ yɛn atamfo no nso pa no nti. Na me nso, me nuanom ne m'asomfo, yɛafɛm wɔn sika ne aduane. Momma yɛmfa ka yi nkyɛ. Ɛna ara monane wɔn mfuo, ne wɔn bobenturo, ne wɔn ngo nnua, ne wɔn afie ma wɔn, ne sika, ne aduane, ne nsa, ne ngo no ha mu abupan a mogyee no wɔn hɔ yɛɛ mfɛntom no. Ɛna wɔse, yɛbɛdane ama, na yɛrenhwehwɛ wɔn hɔ biribiara. Yɛbɛyɔ sa, sɛdeɛ waka no. Na mefrɛ asɔfoɔ no mebae, na mema wɔkeka ntam sɛ wɔbɛyɛ no sɛdeɛ asɛm yi tie. Meporeporee me kukum nso, na mekaa sɛ, sɛɛ na Onyankopɔn bɛporopore onipa biara a ɔmma asɛm yi ntim no afiri ne fie ne ne dwuma mu. Na sɛɛ na wɔbɛporoporo no na wayɛ ohunu. Na badwa no nyinaa kaa sɛ, amen. Na wɔyi Awurade ayɛ, na ɔman no di asɛm yi so. Nso efiri da a wɔde me hyɛɛ Yuda asase so amrado no, efiri ɔhene Atasasta afe a ɛtɔ so 20 kosi afe a ɛtɔ so 32 soɔ no, mfie 12, me ne me nuanom anni amrado aduane. Na akane amradofoɔ a wodii m'anim no yɛɛ ɔman no so duru, na wɔgyegyee wɔn hɔ aduane ne nsa. Ɛsono dwetɛ nnwetɛbena 40 nso, wɔn asomfo nso hom ɔman no so. Na me deɛ, Nyankopɔn ho suro nti, maanyɔ sa. Na ɔfasuo yi ho adwuma no nso, mesoo mu.
na yɛanye asase biara mpo, na masomfo nyinaa ano bɛboae wɔ adwuma no ho. Na Yudafoɔ ne mpanimfoɔ no mu 150 ne wɔn a ofifiri yɛn ho amanaman mu ba yɛn nkyɛn no didii me pono so. Na deɛ wɔno adakoro nie, nantwinini biako, ne nnwan a wadɔ 6, na ntakraboa na wosiesie ma me, na dadu mu prɛko, nsa hodoɔ bebree. Nanso yei mu no, mammisa amrado aduane, ɛfiri sɛ na ɔsom no yɛ duru wɔ ɔman no so. Me Nyankopɔn, kae ma me yie wɔ deɛ ɔman yi nti meyɔe no nyinaa ho. Nehemia 9. Na Sanbalat ne Tobia ne Arabini Gesem ne yɛn atamfo nkae no tee sɛ mato ɔfasuo no, na tokuro biara ni mu bio no. Nanso bere no mu na mensisii apono no, kuro apono no ano. Sanbalat ne Gesem soma maa wɔbaa me nkyɛn sɛ, bra ma yɛnhyia wɔ nkuro a ɛwɔ Ono bɔnhwa no mu. Na wɔn deɛ, bɔneyɛ na wɔredwene no me ho. Na mesomaa abɔfoɔ maa no kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ, adwuma kɛseɛ na mereyɔ yi, na mentumi mensane me mma. Ɛdeɛ nti na adwuma no nna hɔ, na menya no hɔ nsane mmra mo nkyɛn. Na wɔsoma maa wɔbaa me nkyɛn saa ara mprɛnan, na mebuaa wɔn saa ara. Ɛna Sanbalat somaa ne somfo, maa no baa me nkyɛn deɛ ɛtɔ so 5, na nwoma a ano da hɔ kura ne nsam. Wɔatwerɛ no emu sɛ, wɔkeka no amanaman mu, na Gasmu ka sɛ wɔne Yudafoɔ redwene atuateɛ. Ɛno nti na wɔreto ɔfasuo no yi, na wɔn nso wɔrepɛ ɔhene adi, sɛdeɛ nsɛm yi tie no. Nanso wɔahyehyɛ adiyifoɔ a wɔbɛpae wɔn ho asɛm Yerusalem sɛ, ɔhene bi wɔ Yuda, na afei ɔhene aso bɛte no sɛdeɛ nsɛm yi tie. Na afei bra na yɛnhyia nto agyina. Ɛna mesoma maa wɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ, wɔnyɛ obiribi sɛ nsɛm a wɔreka yi, na ɛyɛ wakoma mu susuka. Na wɔn nyinaa ehu nko na woyi yɛn sɛ, wɔn nsɛm bɛgu afiri adwuma no ho, na wɔanyɔ. Na afei hyɛ me nsɛm de, na mekɔɔ Mehetabel ba Delaya ba Semaya fie, na ɔno deɛ na wato ne ho mu, na ɔkaa sɛ, ma yɛnhyia Nyankopɔn fie asɔredan no mu, na yɛntoto asɔredan no apono mu, ɛfiri sɛ wɔreba abeku wo, anadwo na ɔbɛba abeku wo. Na me se, ɔbarima a ɔte sɛ me bedwane, na hwan na ɔte sɛ me a ɔbɛhyɛ ne asɔredan no mu na wanya nkwa? Merenkɔ. Na mekarii na hwɛ, ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔsomaa no, na nkɔm yi ɔhyɛ tiaa me. Na Tobia ne Sanbalat na abɔ no paa. Deɛ nti a wɔbɔɔ no paa ne sɛ, mensuro, na menyɛ saa, na menyɛ bɔne, na wanya dimmɔne bi abɔ de asopa me. Me Nyankopɔn, kae Tobia ne Sanbalat, sɛdeɛ wɔ nnwuma yi tie, ne odiyifoɔ baa Nodia nso, ne adiyifoɔ no a anka wɔrepɛ ayi me hu no. Na wɔde adaduonum na mmienu na wowie ɔfasuo no, bosome Elulu a ɛte sɛ ɛbɔ da ɛtɔ so 25 mu. Na yɛn atamfo nyinaa teeɛ no, amanaman a wɔwɔ yɛn ho no suroe, na wɔtɔɔ mu wɔn ani so sɛ, na wohunu sɛ yɛn Nyankopɔn nkyɛn na wofiri bɛyɔɔ adwuma yi. Nso nna no mu no, Yuda makoma no mu pii ma ne Tobia nwoma, na Tobia nso de baa wɔn nkyɛn. Na Yuda mu nipa pii ɛsɔe akyerɛ no, ɛfiri sɛ Araba Sekania asene no, na ne ba Yohanan aware Berikia ba Mesulam babaa. Nso wɔbɛkaa ne papa m'anim, na wɔkɔkaa me nsɛm so kyerɛɛ no. Na nwoma no deɛ, Tobia de manee sɛ ɔde rebeyi me hu. Nehemia 10. Na ɛbaa sɛ wɔtoo afasuo no, na mesii apono no, wɔhyehyɛɛ apono ano ahwɛfoɔ, ne adwontofoɔ, ne Lewifoɔ. Na mehyɛɛ me nua Hanani ne Hanania aban no mu safohene a odi Yerusalem soɔ no, na ɔno deɛ, na ɔyɛ ɔbarima nokwafoɔ a osuro Onyankopɔn sen nnipa pii, na mesee wɔn sɛ, momma wɔnhini Yerusalem apono gye sɛ owia mu ayɛ den ansa. Na wɔda so gyina hɔ yi, wɔnkeka apono no ntutu mu, na montutu akyire, na momfa Yerusalemfoɔ awɛmfoɔ nsisi hɔ. Onipa biara nyina ne wɛn so ne ne fie ntentensoɔ. Na kuro no mu bae tɛtrɛtɛɛ na ɛso. Na ɔman a wɔwɔ mu no sua, na adan no nso na wɔnsisii. Na me Nyankopɔn de hyɛ makoma mu sɛ, memmoa makoma ne mpanimfoɔ ne ɔman no ano, na wɔnkan wɔn mmusua so.
na mehunu wɔn a wɔforo baa kane no ho musua nkanea nwoma. Na mehunu sɛ wɔatwerɛ mu sɛ, Yenim ne ɔmantam no mufo a ofiri nomum a Babelhene Nebukadnezar de wɔn kɔɔ anim foro baeɛ, na wɔsane baa Yerusalem ne Yuda kɔɔ wɔn kurom a wɔne Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, Bana baeɛ no. Israel mmarima mmarima dodoɔ nie: Paros mma mpinu 172, Sefatia mma 372, Aram mma 652, Pahat Moab mma Yesua ne Yoab mma deɛ mpinu 918, Elam mma 254, Satu mma 945, Sakai mma 760, Binui mma 748, Bebai mma 728, Asgad mma mpinu 352, Adonikam mma 667, Bigwai mma mpinu 67, Adin mma 655, Ata mma Hesekia deɛ 98, Hasum mma 328, Bisa mma 329, Harif mma 112, Gibeon mma 95, Bethlehem ne Netofa mmarima 188, Anatot mmarima 128, Bet Asmawet mmarima 42, Kiriat Yearim, Kefira ne Beerot mmarima 743, Ramat ne Geba mmarima 621, Mikmas mmarima 122, Betel ne Ai mmarima 123, Nebo baako no mmarima 52, Ela baako no mma 254, Harim mma 320, Yeriko mma 345, Lord Hadid ne Ono mma 721, Sena mma mpensa 930, Asɔfoɔ no Yedaya mma Yesua fie deɛ 973, Imam mma 52, Pasu mma 247, Harim mma 17, Lewifoɔ Yesua mma Kadmiel deɛ Hodewa mma deɛ 74, Adwontofoɔ Asaf mma 148, Aprano ahwɛfoɔ Salum mma Atal mma Tamon mma Akub mma Hatita mma Sobaya mma 138, nsɔfokwaa Siha mma Hasufa mma Tabaut mma Keros mma Sia mma Hadon mma Lebana mma Hagaba mma Samai mma Hanan mma Gidel mma Gaha mma Raya mma Resi mma Nekoda mma Gasa mma Usa mma Pasia mma Besaya mma Mioni mma Nefosisi mma Bakuk mma Hakufa mma Haho mma Baslet mma Mehida mma Hasan mma Bakos mma Sisara mma Tima mma Nesia mma Hatifa mma Salomon kwa mma Sota mma Soferet mma Perida mma Yara mma Dakon mma Gidel mma Sefatia mma Hatil mma Pokeret Hasibai mma Amon mma nsɔfokwa ne Salomon kwa mma no nyinaa 212, na yenum ne wɔn a wofiri Tel Mera, Tel Hasa, Kerub, Adon, Imer foro baeɛ, na wɔantumi ankyerɛ wɔn mpanimfie ne wɔn ase sɛ Israel mu na wofiri. Delaya mma Tobia mma Nekoda mma 642, na asɔfoɔ mu Habaya mma Hakos mma Basilea ɔware Gilead ni Basilea mama mu bi, na wɔde wɔn din too no mma. Yenum hwehwɛ wɔn musua akyerɛ na wɔanhunu, na wɔbu wɔn sɛ wɔn ho ntie nti woyi wɔn firi asɔfodie mu,
na amrado no ka kyerɛ wɔn sɛ wonni akronkronne mu ade kronkron bi kosi sɛ ɔsɔfoɔ bi di Urim ne Tumim aseɛ ne han ne nokorɛ begyina hɔ. Badwa mu no nyinaa no si 42,000 ne 360. Ɛsono wɔn koa ne wɔn fenaa, wɔn so wɔyɛ 7,337. Na wɔwɔ adwontofoɔ mmarima ne mmaa 245. Wɔn apɔnkɔ yɛ 736. Wɔn funumu pɔnkɔ 245. Yoma 435. Mfunumu 6,720. Na agyanom atitire no mu fa bi bɛkyɛ adwuma no ho ade. Amrado no ma sika nsorobo 1,000, nkora 50, asɔfotade 530, so wɔmfa ngu akorade no mu. Na agyanom atitire no mu bi no ma adwuma no ho akorade sika nsorobo 20,000 ne dwetɛ mmɛnaa 200,000. Deɛ ɔman no nkaeɛ no maayɛ ne sika nsorobo 20,000 ne dwetɛ mmɛnaa 200 ne asɔfotade 67. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne apona no ahwɛfoɔ ne adwontofoɔ no ne ɔman no mu bi ne nsɔfokwaa no ne Israel nyinaa tenatena wɔn kuro mu. Nehemia ti 8. Na bosome a ɛtɔ so 7 no duruyɛ na Israelfoɔ no wɔ wɔn kuro mu no, ɔman no nyinaa boaboa wɔn ano hyiaa sɛ onipa baako kɔmpraeɛ a ɛwɔ nsuo pono no anim no so. Na ɔka kyerɛɛ ɔtwerɛfoɔ Ɛsra sɛ ɔmfa Mose mmara a Awurade hyɛɛ Israel no nwoma mmra. Na ɔsɔfoɔ Ɛsra de mmara no baa badwa a mmarima ne mmaa ne obiara a obetumi ate aseɛ no wɔ mu no anim. Bosome a ɛtɔ so 7 no da a edi kan. Na ɔkenkan mu mpraeɛ a ɛwɔ nsuo pono anim no so firi anɔpa kosii awigyina. Mmarima ne mmaa ne wɔn a obetumi ate aseɛ no anim. Na ɔman no nyinaa yɛ aso tie mmara nwoma no mu nsɛm no. Na ɔtwerɛfoɔ Ɛsra gyinaa ɛsa a wɔde dua yɔ a ɛkron a asɛm no nti wɔyɔɔeɛ no so. Na Matitia ne Sema ne Anaya ne Uria ne Hilka ne Mesaia gyinagyina ne nkyɛn ne nifa so. Na ne benkum so Pedaya ne Mesel ne Melkia ne Hasum ne Hasbadana Sakaria Mesulam. Na Ɛsra bue nwoma no mu ɔman no nyinaa anim. Na ɔboro ɔman no nyinaa so. Na obue mu no ɔman no nyinaa sɔre gyinagyinae. Na Ɛsra hyira Awurade Onyankopɔn kɛseɛ no. Na ɔman no nyinaa gye so sɛ Amen. Amen. Na ɔmemaa wɔn nsa so na wɔkoto sɔree Awurade de wɔanim butubutuw fam. Na Yesua ne Bani ne Serebia, Yamin, Akub, Sabatia, Hodia, Masaya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya ne Lewifoɔ no maa ɔman no hunu mmara no mu. Na ɔman no gyinagyina wɔn agyinaeɛ. Na ɔkenkan Nyankopɔn mmara nwoma no kofee. Na ɔkyerɛ aseɛ ma wɔte ne kenkan no ase. Na Nehemia a ɔne amrado no ne ɔsɔfoɔ Ɛsra, ɔtwerɛfoɔ no ne Lewifoɔ a wɔkyerɛkyerɛ ɔman no ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ, ɛnɛ da yi yɛ kronkron ma Awurade mo Nyankopɔn. Munni abooboo na munnsu nso. Na ɔman no nyinaa tee mmara nsɛm no na wɔresu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔ nkɔdi sradenam na monom nnɔkɔnnɔkɔwadeɛ na momfa ebi nkɔma wɔn a wonsiesie ebi maa wɔn no. Na ɛnɛ da yi yɛ kronkron ma yɛn Awurade. Na momma mo werɛ nho mo ho, na Awurade ani ka ne mo ahoɔden. Na Lewifoɔ no ma ɔman no nyinaa yɛ komm sɛ, Munyɛ din na ɛnɛ da yi yɛ kronkron, na momma mo werɛ nho mo ho. Ɛna ɔman no nyinaa kɔkɔdidiiɛ na ɔnomyɛ. Na wɔde bi kyekyɛe, na wonya anigye kɛseɛ pa, ɛfiri sɛ wɔte nsɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn no ase. Na da etia mmienu no, ɔman no nyinaa mu agyanom atitire ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no boaboa wɔn ano behyiaa ɔtwerɛfoɔ Ɛsra nkyɛn sɛ wɔrebetie mmara nsɛm no. Na wohunu sɛ wɔatwerɛ no mmara a Awurade nam Mose so hyɛeɛ no mu, sɛ Israelfoɔ no ntena asese mu bosome a ɛtɔ so 9 mu afahyɛ no mu. Ne sɛ wɔma wɔnte na wɔmpa nkyene wɔn kuro nyinaa mu ne Yerusalem sɛ, Momfra din kɔ bepɔ so nkɔfa nguduaman ne krankuman ne ohwannua man ne brɛ
ne nnua kusukusu man. Na momfa mɛbobɔ asese sɛdeɛ wɔatwerɛ no. Ɛna ɔman no firi adi kɔfa baeɛ, na ɔbɔbɔ asese fae. Obiara wɔ ne dan atifi ne n'adi hɔ, ne Nyankopɔn fie abangua so, ne nsuo pono no ho mpraeɛ so, ne Efraim pono no ho mpraeɛ so. Na wɔne a wɔsan firi nnommumfa mu baeɛ no badwa no nyinaa bobɔ asese, na ɔtenatena asese no mu. Na Israelfoɔ nyɛ saa da firi Nun ba Yosua brɛ so de besi da no. Na ɛyɛ anigye kɛseɛ pa. Enso ɔkenkan Nyankopɔn mmara nwoma no mu daa firi da a edi kan no so ara de besi da a edi akyire no so. Na wɔdi nnapɔnna nanso, na da ɛtɔ so nwɔtwe no, wɔyɛ afahyɛ nhyiamu sɛdeɛ ne yɛbea teɛ no. Nehemia tinkron. Na bosome yi da ɛtɔ so 24 no, Israelfoɔ no boaa wɔn ano hyiaa mmuadadie ne ayitoma mu, na dɔte egu wɔn atifi. Na Israel asefoɔ no tee wɔn ho firi ananafoɔ mma nyinaa ho. Na wogyinaa hɔ kekaa wɔn bɔne ne wɔn agyanom amumuyɔ no. Na wɔsɔre gyinagyina wɔn gyinabea. Na wɔkenkan Awurade wɔn Nyankopɔn mmara nwoma no mu adekyea mu nkyɛmu 4 mu biako. Na nkyɛmu 4 mu biako nso wɔde kaa wɔn bɔne. Na wɔkotoo Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Jesus ne Bani, Kadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani ne Kenani sɔre gyinagyina Lewifoɔ simpie no so. Na wɔde ne kɛseɛ teɛ mfrɛ Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Lewifoɔ no, Yesua ne Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebania ne Patahia kaa sɛ, Monsɔre nhyira Awurade mo Nyankopɔn mfiri daa nkosi daa, na wɔnhyira w'animuonyam din a wɔama so atra nhyira ne ayɛyie nyinaa soɔ no. Na Esra kaa sɛ, Wara wo nko ne Awurade, wo na woyɛ ɔsoro mu soro ne wɔn asafo nyinaa, asase ne deɛ ɛwɔ soɔ nyinaa, ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, na wo ara na woma wɔn nyinaa tete aseɛ. Na ɔsoro asafo no, wo na wɔkoto woɔ. Wo ne Awurade, Onyankopɔn a wofaa Abram, na wuyii no firi Ur a ɛwɔ Kaldea, na wotoo no din Abraham no. Na wuhunu n'akoma sɛ ɛyɛ nokorɛ wɔ w'anim. Na wo ne no pam sɛ wɔde Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Yebusifoɔ, ne Gilgasifoɔ asase bɛma n'asefoɔ. Na woama wo nsɛm no atim, ɛfiri sɛ woyɛ ɔteneneeni. Na wohwɛɛ yɛn agyanom amanehunu Misrim, na wutie wɔn sufrɛ ɛpo kɔkɔɔ ano. Na woyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ, Faro ne ne nkoa nyinaa ne n'asase sofoɔ nyinaa so. Na wuhunu sɛ wadi wɔn so ahantansɛm, na wogye din sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Na ɛpo no nso, wopae mu wɔ n'anim ma wɔfa ɛpo no mu, asase pɛsɛɛ so. Na wɔn a wotii wɔn no deɛ, wotow wɔn gu abunu no mu, sɛdeɛ wɔto ɔboɔ twene nsuo a emu dɔ mu. Na wode mununkum dum kyerɛɛ wɔn kwan awia, ne ogya dum nso anadwo, sɛ ɛnhyerɛn ma wɔn, ɔkwan a wɔnam soɔ no so. Nso wusiane baa Sinai bepɔ so, na wufiri soro ne wɔn kasae, na womaa wɔn tenenee atemmudeɛ ne nokorɛ mmara, ahyɛdeɛ ne mmara nsɛm a ɛyɛ. Na womaa wohunu wo home da kronkron no, na wonam w'akoa Mose so hyɛɛ wɔn mmara nsɛm ne ahyɛdeɛ ne mmara. Na wode ɔsoro aduane maa wɔn de kum wɔn kɔm, na woyi nsuo firi ɔbotan mu maa wɔn de kum wɔn sukɔm. Na woka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔmmra medi asase a wokaa wɔn ntam sɛ wode bɛma wɔn no so. Na wɔne yɛn agyanom dii ahantansɛm, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wɔantie wo mmara nsɛm, na wɔampɛ sɛ wotie, na wɔankae w'anwanwadeɛ a woyɔɔ no wɔn mu no, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wosii wɔn so panin sɛ wɔresane akɔ wɔn anyadie no mu wɔ n'atuateɛ no mu. Na wo ne fafiri yɛ Nyankopɔn, ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ, woyɛ abufuo mu nyaa, na wadɔyɛ dɔɔso, na woannya wɔn. Mpo wɔyɛ ɔnantwie ba a waguo kaa sɛ, yei ne wo nyame a ekoyi wo Misrim baeɛ no. Na woyii ahi kɛseɛ no, wo deɛ wo mmɔborɔhunu bebree nti, woannya wɔn ɛserɛ no so. Mununkum dum no amfiri wɔn so awia, sɛ ɛbɛkyerɛ wɔn kwan, ne ogya dum no nso anadwo, sɛ ɛbɛdɛre ama wɔn akyerɛ wɔn kwan a wɔmfa soɔ. Na wode wo honhom pa no nso maa sɛ ɔnkyerɛ wɔn nyansa, na wo mana nso woama no ampa wɔn ano.
na nsuo nso woma wɔn de kum wɔn sukɔm. Na wohwɛ wɔn mfirinhyia aduanan ɛsrɛ no so, ɛnhia wɔn ntaadeɛ ɛnsusu, na wɔn nan ahonhon. Na wode ahenni ne amanaman maa wɔn, na wokyekyɛɛ wɔn mu ntonto so, na wɔfaa Sihon asase, Hesbon hene asase, ne Basan hene Og asase no. Na womaa wɔn mma dɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma, na wode wɔn baa asase a woka kyerɛɛ wɔn agyanom sɛ wɔbɛba abedi soɔ no so. Na mma no baa so bedii asase no so, na wobrɛɛ asase no sofoɔ, Kanaanfoɔ no, ase wɔ wɔn anim. Na wode wɔn hyɛɛ wɔn nsa, ne wɔn ahemfo ne asase no so amanaman, sɛ wɔnyɛ wɔn sɛdeɛ wɔpɛ. Na wɔgyegye nkuro a ɛyɛ den ne asase a adɔ sradeɛ, na wonya afie a nnepa ayeyɛ no amaama, nsuburo a wɔbɔreeɛ, bobe nturo ne ngo nturo ne nnua a wodie bebree, na wodii na wɔmee. Na wɔyeyɛɛ akɛse, na wɔn bo tɔɔ wɔn yam, wo papa kɛseɛ no mu. Ɛna wɔyɛɛ asobrakyeɛ, na wɔtee w'anim atua, na wɔtoo wo mmara twenee wɔn akyire, na wokunkum w'adiyifo a wodii wɔn adanseɛ sɛ wɔde resan wɔn aba wo nkyɛn no, na wɔyɛɛ abusudi akɛse. Ɛna wode wɔn hyɛɛ wɔn ahohiahiafoɔ nsa, na wohiahia wɔn ho. Na wɔn ahohiahia bere mu no, osu frɛ wo, na wo deɛ, wofiri soro tie wɔn. Na sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu kɛseɛ teɛ no, wɔde agyefoɔ maa wɔn, na wɔgye wɔn firi wɔn ahohiahiafoɔ no nsam. Na wonyaa asomdwie pɛ no, wɔsan kɔyɛɛ w'anim bɔne, na wugyaa wɔn mu de wɔn hyɛɛ wɔn atamfo nsa, na wodii wɔn so. Ɛna wɔsane su frɛɛ woɔ, na wo nso wofiri soro tie wɔn, na wuyii wɔn sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu bebree no teɛ, berɛ hodoɔ mu. Na wudii wɔn adanseɛ sɛ wobɛsane wɔn aba wo mmara no mu, nanso wodii ahantansɛm, na wɔantie wo mmara nsɛm. Na wo atemmudeɛ nso, wɔyɛɛ ho bɔne, nso ɛno na sɛ obi di so a, onya nkwa. Na wohimaa wɔn mmati firi ho, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wɔantie. Nanso wukuraa wɔn mfeɛ pii, na wode wo honhom nam w'adiyifoɔ so dii wɔn adanseɛ, na wɔanyɛ aso. Ɛna wode wɔn hyɛɛ nsase so aman nsa, nanso wo mmɔborɔhunu bebree nti, woannwie wɔn asehye, na woannya wɔn, ɛfiri sɛ Onyankopɔn domfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne wo. Na afei, yɛn Nyankopɔn, Onyankopɔn kɛseɛ, Otumfoɔ a wo ho yɛ hu a, wokora apam ne adɔeɛ. Mma ɔbra a ɛtoo yɛn ne yɛn ahemfo, ne yɛn mmapɔnma, ne yɛn asɔfoɔ, ne yɛn adiyifoɔ, ne yɛn agyanom, ne wo man nyinaa, ɛfiri Asiria ahemfo berɛ so, de besi nnɛ da yi no nyinaa nyɛ w'anim ketewa. Nanso wotene wɔ deɛ ɛbaa yɛn soɔ no nyinaa mu, na woadi nokorɛ, na yɛn na yɛdi fɔ. Na yɛn ahemfo, yɛn mmapɔnma, yɛn asɔfoɔ ne yɛn agyanom anni wo mmara so, nanso wɔantie wo mmara nsɛm ne wo adanse a wudii wɔn no. Nanso wɔn ahenni mu ne wo papa bebree a woyɛɛ wɔn, ne asase tɛtrɛ a adɔ sradeɛ a wode maa wɔn no, wɔansom wo, na wɔansane amfiri wɔn ne yɛ bɔne no mu. Hwɛ, nnɛ yɛyɛ nkoa, na asase a wode maa yɛn agyanom sɛ wonni so aba ne ɛso nnepa no, hwɛ, yɛyɛ so nkoa. Na ɛba nnɔbaeɛ pii ma ahemfo a wode wɔn asisi yɛn soɔ, yɛn bɔne mu no. Na wodi yɛn nipadua so, ne yɛn mmoa so sɛdeɛ wɔpɛ, na yɛwɔ ahohiahia kɛseɛ mu. Na yɛn nyinaa mu no, yɛrepam nokorɛ apam, na yɛretwerɛ, na yɛn mmapɔnma, yɛn Lewifoɔ ne yɛn asɔfoɔ asɔ ano. Nehemia tidu. Na wɔn a wɔsɔ ano ne Amrado Nehemia, Hakalia ba ne Sedekia, Seria, Asaria, Yeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Obadiah, Daniel, Generton, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Masia, Belgai, Semaya, yenum ni asɔfoɔ no, ne Lewifoɔ, Asania ba Yesua, Binui a ofiri Henadad memu, Kadmiel ne wɔn nuanom, Sebania, Hodia, Kelita, Pela, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Saku, Serebia, Sebania, Hodia, Bani, Beninu, Omanwa Titre, Paros, Pahat Moab, Elam, Satu,
Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ata, Hezekiah, Asu, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hazel, Mesisabel, Saduk, Yadua, Peletia, Hanan, Anaya, Hosea, Hananiah, Hasub, Halohes, Perha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masia, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bana. Na ɔman no nkaeɛ asɔfoɔ, Lewifoɔ, apono ahwɛfoɔ, adwontofoɔ, nsɔfokwaa ne wɔn a wɔtee wɔn ho firi nsase so aman ho baa Nyankopɔn mmara ho no, wɔn yerenom, wɔn mmabarima ne wɔn mmamaa, animdefoɔ ne nhunumufoɔ nyinaa, wɔbataa wɔn nuanom a wɔwɔ din no ho, na wɔdomedome wɔn ho, na wɔkeka ntam sɛ wɔbɛdi Nyankopɔn mmara a wɔnam Nyankopɔn akoa Mose so hyɛeɛ no so, na wɔbɛhwɛ no ayɛ Awurade yɛn wura mmara nsɛm ne n'atammudeɛ ne n'ahyɛdeɛ nyinaa. Ne sɛ, yɛremfa yɛn mmammaa ma asase no sofoɔ, nanso yɛremfa wɔn mmammaa ma yɛn mmabarima. Na sɛ asase no sofoɔ de adetɔnneɛ anaa aduane biara ba bɛtɔn no homeda a, yɛrentɔ wɔn hɔ homeda anaa da kronkron biara mu. Na yɛbɛgya afe a ɛtɔ so nson no, na yɛrennan ka biara. Nso yɛhyehyɛ yɛn ho mmara sɛ, yɛde nnwetɛbena nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛma daa afe, na wɔde ama yɛn Nyankopɔn fie som no, ama kyerɛ abɔɔdoo ne daa aduane afɔdeɛ, ne daa hyɛ afɔdeɛ, homena deɛ, bosome foforɔ deɛ, ama afahyɛ ne akronkronneɛ, ne bɔne ho afɔdeɛ, sɛ wɔmfa mpata ma Israel ne yɛn Nyankopɔn fie adwuma nyinaa. Nanso yɛtwe nyina ayɛyɛdeɛ ho ntonto, asɔfoɔ, Lewifoɔ ne ɔman no, sɛ wɔmfa mmra yɛn Nyankopɔn fie, sɛdeɛ yɛn mpanimfie tie, afe mu, bere a wɔahyehyɛ mu, na wɔasɔ Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebukyia no so, sɛdeɛ wɔatwerɛ no mmara no mu no. Na yɛhyɛɛ sɛ yɛde yɛn asase so aduanekan ne nnua nyinaa aba a edi kan bɛba Awurade fie daa afe, na yɛde yɛn mmabarima ne yɛn mmoa mmakan nso, sɛdeɛ wɔatwerɛ no mmara no mu no, ne yɛn anantwie ne yɛn nnwan mmakan bɛba yɛn Nyankopɔn fie de abrɛ asɔfoɔ a wɔsom yɛn Nyankopɔn fie no. Na yɛde yɛn mmɔrekan ne yɛn mmasoɔ afɔrebɔdeɛ ne nnua nyinaa aba, ne nsa, ne ngo nso bɛba de abrɛ asɔfoɔ no, sɛ wɔmfa ngu yɛn Nyankopɔn fie mpia no mu. Na yɛde yɛn asase so ntutusuo dudu bɛma Lewifoɔ no, na wɔn Lewifoɔ no anya ntutusuo dudu nkuro a yɛdɔ mu no nyinaa mu. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba nka Lewifoɔ no ho bere a Lewifoɔ no regye ntutusuo dudu no, na Lewifoɔ no mfa ntutusuo dudu no mu deɛ ɛtɔ so du no mmra yɛn Nyankopɔn fie, na wɔmfa ngu adekoradan mpia no mu. Na Israelfoɔ ne Lewifoɔ no nyinaa mfa aduane ne nsa ne nwoma soɔ afɔrebɔdeɛ mmra mpia no mu. Na ɛhɔ na kronkronbea nwenneɛ ne asɔfo a wɔsom ne apono ano ahwɛfoɔ ne adwomtofoɔ no wɔ. Na yɛrennya yɛn Nyankopɔn fie no. Nehemia ti du baako. Na ɔman no asafohene no tenaa Yerusalem, na ɔman no nkaeɛ twe ntonto sɛ wɔde nnipa du mu baako bɛtena Yerusalem kuro kronkron no mu, na baako no atenatena nkuro mu. Na ɔman no hyiraa mmarima a woyii wɔn yam sɛ wɔrebɛtena Yerusalem no nyinaa. Na ɔmantam no so atitire a wɔtenaa Yerusalem no nie. Enso Yuda nkuro no mu deɛ, wɔn nyinaa tenatena wɔn agyapadeɛ so wɔ wɔn nkuro mu. Israel asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne nsɔfokwaa ne Salomo nkoama no. Na Yerusalem deɛ, Yuda mma no bi ne Benyamin mma no bi tenaa hɔ. Yuda mma no mu, Usia ba Ataya, Sakaria ba Amaria ba Sefatia ba, Mahalalel ba ofiri Peres mma no mu, ne Baruk ba Maasia, Kol-Hose ba, Hasia ba, Adaya ba, Yoarib ba, Sakaria ba,
Siloni ba Peres ma wɔtena Yerusalem nyinaa yɛ 480 mmarima a wotumi wɔn ho. Na Benyamin manie Mesulam ba Salu, Yoed ba, Pedaya ba, Kolaya ba, Maasia ba, Itiel ba, Yesaya ba, na n'akyiri no Gabai, Salai, 928. Na Sikri ba Yoel ne wɔn sohwɛfoɔ. Na Sinua ba Yuda di kuro no fa a etia mmienu no so. Asɔfoɔ mu Yoare ba Yedaya, Yakin, Hilkia ba Seraya, Mesulam ba, Sadok ba, Meruat ba, Ahitob ba a ɔyɛ Nyankopɔn fie pani, ne wɔn nuanom a wɔyɛ efie no mu adwuma no, 952, ne Yeroham ba Adaya, Pelalia ba, Amsi ba, Sakaria ba, Pashur ba, Makia ba, ne nuanom agyanom so atitire 242, ne Asere ba Amasaya, Asa ba, Mesilemot ba, Ima ba, ne wɔn nuanom mmarima a wotumi wɔn ho 128, na wɔn sohwɛfoɔ ne Hagadolim ba Sabdiel. Lewifoɔ mu nso Hasul ba Semaya, Asrikam ba, Hasabia ba, Buni ba, ne Sabatia, ne Yosabat, wodi Nyankopɔn fie anihumafoɔ so, wofiri Lewifoɔ titire no mu, ne Mika ba Matania, Sabdi ba, Asaf ba, otitire a ofiri aseda dwom asempai bomu, ne Bakbukia, odi hɔ ne nuanom mu, ne Samuel ba Abda, Galar ba Yedutam ba. Lewifoɔ a wɔwɔ kuro kronkron no mu no nyinaa no si 284. Na apra no ahwɛfoɔ no, Akub, Talmon ne wɔn nuanom a wɔwɛn apra no 172. Na Israel nkae no, asɔfoɔ no, Lewifoɔ no wɔ Yuda nkuro mu tete wɔ agyapadeɛ so. Na nsɔfokwaa no tenaa Ofel, na Siha ne Gispa di nsɔfokwaa no so. Na Lewifoɔ a na wɔte Yerusalem no sohwɛfoɔ ne Bani ba Usi, Hasabia ba, Matania ba, Mika ba, Asaf ma no mu adwontofoɔ wɔ hɔ ma Nyankopɔn fie adwuma no. Na ɔhene mmaransɛm wɔ wɔn ho, na wɔahyɛ kyɛfa bi ama adwontofoɔ no, da biara ne deɛ. Na Mesesabel ba Petahia, ofiri Yuda ba Sera mamu no hyɛ ɔhene ase ɔman no ho asɛm nyinaa mu. Na wɔadɔ sɛ ase so nkuraa no deɛ, Yudafoɔ no mu bi tenatena Kiriat Arba ne ho nkurowa mu, ne Dibon ne ɛho nkurowa mu, ne Yekabsel ne ɛho nkuraa mu, ne Yesua ne Moloda ne Bet-Pelet, ne Hasor Sual, ne Beerseba ne ho nkurowa mu, ne Siglag ne Mekona ne ho nkurowa mu, ne Enrimo ne Sora, ne Yarmut, Sanoa, Adulam ne wɔn nkuraa mu, Lakis ne ɛho mfofoa so, Aseka ne ɛho nkurowa mu, na wɔtenatena firi Beerseba kosi Hinom bɔnhwa mu. Na Benyamin ma a wofiri Geba no tenaa Mikmas ne Aya ne Betel ne ho nkurowa mu, Anatot, Nob, Anania, Hasor, Rama, Gitayim, Hadid, Sebuam, Nebalat, Lod ne Ono, adwumfoɔ bɔnhwa mu. Na Lewifoɔ no mu nkyikyɛmu a wɔyɛ Yuda deɛ no bi fra Benyamin mu. Nehemia tidumienu. Na yenum ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ a wɔne Seltiel ba Serubabel ne Yesua foro baeɛ no. Seria, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekania, Rehum, Meremot, Ido, Genitoi, Abia, Miamin, Madia, Bilga, Semaya, Yoraru,
Yodaya, Saruk, Amok, Helkia, Yedaya. Yenum ne asɔfoɔ no ne wɔn nuanom atitire Yesu abrɛ so. Na Lewifoɔ no, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yuda, Matania, odi aseda nnwom no soɔ, ɔne ne nuanom, na Bakbukia ne Uno, wɔn nuanom di wɔn tentensoɔ ɔwɛn no mu. Na Yesua wɔ Yoakim, na Yoakim wɔ Eliasib, na Eliasib wɔ Yoada, na Yoada wɔ Yonatan, na Yonatan wɔ Yadua. Na Yoakim brɛ so no, na asɔfoɔ no agyanom atitire nie: Saraia fam, Meria, Yeremia deɛ Hanania, Esra deɛ Mesulam, Amaria deɛ Yehohanan, Maluki deɛ Yonatan, Sebania deɛ Yosef, Harim deɛ Adna, Meruat deɛ Hakai, Ido deɛ Sakaria, Ginoton deɛ Mesulam, Abia deɛ Sikri, Menamin deɛ Moadia deɛ Piltia, Bilga deɛ Samua, Semaya deɛ Yehonatan, Yoarib deɛ Mataniai, Yedaya deɛ Usi, Salia deɛ Kalai, Amok deɛ Eba, Hilka deɛ Hasabia, Yedaya deɛ Nathaniel. Lewifoɔ no, Eliasib, Yoada, Yohanan ne Yadua brɛ so na wɔtwerɛ agyanom atitire no. Asɔfoɔ no nso wɔtwerɛ wɔn deɛ Persiani Dario ahenni so. Lewi ma agyanom atitire no, wɔtwerɛ no brɛsosɛm nwoma no mu de abesi Eliasib ba Yohanan brɛ so. Na Lewifoɔ mu atitire, Hasabia, Serebia ne Karmia ba Yesua, ne wɔn nuanom a wodi wɔn tentensoɔ no yi ayɛ daase sɛdeɛ Nyankopɔn nipa David hyɛeɛ no. Awɛmfoɔ kuo ne kuo: Matania, Bakbukia, Obadia, Mesulam, Talmon, Akuba, wɔwɛn apron no ahwɛfoɔ, wɛn apron ano boadan no mu. Yenum wɔ Yosadak ba Yesua ba Yoakim brɛ so, ne Amrado Nehemia, ne ɔsɔfoɔ Esra ɔtwerɛfoɔ no brɛ so. Na wɔrebɛdwira Yerusalem fasuo no, ɔhwehwɛɛ Lewifoɔ no firi wɔn tenabea nyinaa, sɛ wɔde wɔn reba Yerusalem. Na wɔde aseda ne nnwom, na wuro, mmɛnta ne asankuten adi odwiratwa no anigye mu. Na adwontofoɔ mmaa no boaa no hyiae firi Yerusalem ho kanko no mu, ne Netofafoɔ nkuraase, ne Bet-Gilgal, ne Geba mfofoa so, ne Asmawet. Efiri sɛ na adwontofoɔ no abobɔ nkura de atwa Yerusalem ho ahyia. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ no dwiraa wɔn ho, na wodwiraa ɔman ne kura pono ne afasuo no. Na memaa Yuda mapɔnma no foro ɔfasuo no. Na mede aseda asafokuo akɛseɛ mmienu a wɔnam yiw sisii hɔ. Biako faa nifa ɔfasuo no so de kɔɔ Sumina pono no ano. Na Hosea ne Yuda mapɔnma fa dii wɔn akyi kɔe, ne Asaria, Ezra, ne Mesulam, Yuda ne Benyamin, ne Simaya, ne Yeremia, ne asɔfoɔ ma no mu binom a wokurakura ntotorobɛnto: Yonatan ba Sakaria, Simaya ba, Matania ba, Mikaya ba, Sako ba, Asaf ba, ne nuanom: Simaya ne Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Nathanael ne Yuda, Hanani, wokurakura Nyankopɔn nipa David nsankuo no. Na ɔtwerɛfoɔ Ezra di wɔn anim. Na nsuo aniwa pono no so ne wɔn tentensoɔ no, wɔforo David kuro aforoyɛ no. Ɔfasuo no aforoyɛ no so, David fie no atifi de kosii nsuo pono no ano apueɛ. Na aseda asafokuo a etia mmienu no kɔɔ wɔn tentensoɔ. Na me nso midii wɔn akyi, ne ɔman no fa no. Ɔfasuo no so de kɔfaa afono no abantentene no so, de kosii ɔfasuo tɛtrɛtɛ no so. De kɔfaa Efraim pono ne ɛpono dada, ne mpataa pono, ne Hananel abantentene, ne Mia abantentene no so de kosii nwan pono no ano.
na wokogyinaa n'aduadan pono no ano. Ɛna aseda asafokuo mmienu no kogyinaa Nyankopɔn fie. Me ne makoma no fa a wɔka me ho, ne asɔfoɔ no, Eliakim, Maasia, Miniamin, Mikaia, Elianai, Sakaria, Hanania wokurakura ntotorobɛnto, ne Mesaia, Simaya, Eliasa, Usi, Yehohanan, Malkia, Elam, ne Ese. Na adwontofoɔ no memaa wɔn ne so, na Yisrahia ne wɔn so hwɛfoɔ. Na wɔbobɔ afɔde akɛseɛ da no, na wɔn ani gyee. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn de anigye kɛseɛ agye wɔn ani, na mmaa ne mmɔfra nso ani gyee. Na wɔte Yerusalem anigyeɛ no nka akyirikyiri. Na ɛda no ara, wɔde mmarima bi sisii akoradeɛ ne masoadeɛ ne aduankan ne ntotosoɔ dudu mpia no so, sɛ wɔmmoaboa nkuro no mfuo mu kyɛfa a mmara no hyɛeɛ no ano nwumu ma asɔfoɔ ne Lewifoɔ no. Ɛfiri sɛ Yuda nyaa asɔfoɔ ne Lewifoɔ a wosisii wɔn no ho anigyeɛ, na wɔyɔɔ wɔn Nyankopɔn som adwuma ne ahodwira ho som adwuma sɛ adwontofoɔ ne apono no ahwɛfoɔ no nso, sɛdeɛ David ne ne ba Salomo hyɛeɛ no. Na tete no, David brɛ so no, na Asaf ne adwontofoɔ ne Nyankopɔn ayɛyie ne aseda so otitiri. Na Serubabel brɛ so ne Nehemia brɛ so no, Israel nyinaa memaa adwontofoɔ ne apono no ahwɛfoɔ no kyɛfa, da biara ne ne nteɛ, na wɔde akronkronneɛ maa Lewifoɔ, na Lewifoɔ no nso de akronkronneɛ maa Aaron mma. Nehemia ti 13. Ɛberɛ no ara mu na wɔkenkan Mose nwoma no mu ɔman no asom, na wohunu sɛ wɔatwerɛ sɛ Amonni ne Moabni mma Nyankopɔn badwa mu da biara da. Ɛfiri sɛ wɔamfa aduane ne nsuo amehyia Israelfoɔ, na mmom wɔkɔbɔɔ Biliam paa tiaa wɔn sɛ ɔmmɛdome wɔn. Nanso yɛn Nyankopɔn danee nnome no nhyira, na wɔtee mmara no, woyii amanfrafoɔ nyinaa firi Israel. Na yɛn nyinaa maaeɛ no, na ɔsɔfoɔ Eliasab a wɔde no sii yɛn Nyankopɔn fie mpia so a ɔyɛ Tobia busuani no, asiesie pia kɛseɛ bi ama no. Deɛ akane no, na wɔde aduane ayɛyɛdeɛ ne ohwamfufuo ne nwenneɛ ne ayuo ntotosoɔ dudu ne nsa ne ngo a wahyɛ sɛ wɔmfa ma Lewifoɔ ne adwontofoɔ ne apono no ahwɛfoɔ no, ɛne asɔfoɔ no masoɔ afɔrebɔdeɛ no sie no. Na yɛn nyinaa mu no, na mini Yerusalem, na Babelhene Artasasta afe a ɛtɔ so 32 soɔ no, mekɔɔ ɔhene no nkyɛn. Na nna bi akyiri no, mibisaa ɔhene hɔ kwan, na mebaa Yerusalem, na mebehunu bɔne a Eliasab yɛɛ wɔ Tobia ho, sɛ wasiesie pia ama no Nyankopɔn fie abanya soɔ no. Na ɛyɛɛ me ya sɛ, na miyii Tobia fie nneɛma no nyinaa firi pia no mu gui, na mekaa sɛ wonnwura mpia no mu. Na mede Nyankopɔn fie nneɛma no mesane me baa hɔ bio, aduane ayɛyɛdeɛ ne ohwamfufuo no. Na mihunu sɛ Lewifoɔ kyɛfa no, wɔamfa amma wɔn, na wɔadwanedwane kɔ wɔn mfuo mu. Lewifoɔ ne adwontofoɔ a wɔyɔ adwuma no. Na me ne makoma no hamee, na me se, adɛn nti na wɔagya Nyankopɔn fie yi? Na meboaboa wɔn ano mede wɔn sisii wɔn sibea. Na Yuda nyinaa de ayuo ne nsa ne ngo ntotosoɔ dudu ba begu akoradeɛ no mu. Na misisii akoradeɛ no so ahwɛfoɔ, ɔsɔfoɔ Selimai ne ɔtwerɛfoɔ Sadok ne Pedaia a ofiri Lewifoɔ no mu no, na wɔn ase na Sakoba Metanai ba Hanan hyɛ, ɛfiri sɛ na wobu wɔn nokwafoɔ, na wɔn na wɔkyekyɛ nneɛma no ma wɔn nuanom no. Me Nyankopɔn, kae me yei ho, na mpepa madɔyɛ a mayɔ mama me Nyankopɔn fie ne ne som adwuma no. Nna no mu na mehunu Yudafoɔ bi a wɔtiatia nsakyiamena soɔ homeda, na wɔde ayuo afiafi nso ba, na wɔde soasoa mfunumu, wɔde nsa nso ne bobe aba ne brodoma ne nnoso ahodoɔ nyinaa ba Yerusalem homeda. Na mebɔ wɔn kɔkɔda a wɔretɔn nnuane no. Na Tirofoɔ bi a ɛte kurom hɔ nso de mpataa ne adetɔnneɛ hodoɔ nyinaa ba, na wɔbɛtɔn no homeda ma Yuda mma ne Yerusalemfoɔ. Ɛna me ne Yuda mapɔnma no hameeɛ, na mesee wɔn sɛ, asɛmmɔne bɛn na moredie de kum homeda ho yi?
Enye saa na mo agyanom yɛɔyɛ. Na yɛn Nyankopɔn de bɔne nyinaa baa yɛn ne kuro yi soɔ no. Na mo nso, mode bi reka Israel so abufuo no ho. Sɛ morekum homeda ho yi. Na ansa na homeda reduru no, esum refiri aseɛ aduru Yerusalem apono mu no. Mehyɛɛ sɛ wɔntoto apono no mu. Na mekaa sɛ wɔnhini, gye sɛ homeda no atwam ansa. Na miyii m'asomfo no mu binom gyinagyina apono no ano. Na adesoa bi amma mu homeda. Na adwadifoɔ ne adetɔnne ahodoɔ no tɔnfoɔ no suasua Yerusalem apono no akyi, prɛko ne mprenu. Ɛna mebɔɔ wɔn kɔkɔ, ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na moasoasua deda ɔfasuo no akyiri? Sɛ moyɛ saa bio a, mɛkye mo. Ɛfiri berɛ no, wɔamma homeda bio. Na mesii Lewifoɔ no sɛ, wɔnnwira wɔn ho, na wɔmmra mmɛhwɛ apono no ano, na wɔnyɛ homeda no kronkron. Yei ho nso, kae me Nyankopɔn, na kura me sɛdeɛ wadɔyɛ bebree no teɛ. Nanu mu nso, mihunu Yudafoɔ a wawareware Asdod mmaa, ne Amon mmaa, ne Moab mmaa. Na wɔn mma ka Asdod kasa fa ne fa, na Yuda kasa deɛ, wɔntumi nka, na mmaa no mu biara deɛ na wɔka. Na me ne wɔn hamee, na medomee wɔn, na mebobɔɔ mmarima no mu binom, na metutuu wɔn nwi, na mede Nyankopɔn ntam gyee wɔn sɛ, sɛ mode mo mmamaa ma wɔn mmabarima, na mogye wɔn mmamaa mema mo mma awadeɛ anaasɛ mo ankasa mo ware wɔn a, ɛnyɛ yeinom ho na Israelhene Salomo yɛɛ bɔne. Nanso amanaman bebree mu hene biara ni hɔ a ɔte sɛ ɔno. Na onipa a Onyankopɔn dɔ no ne no. Na Onyankopɔn de ne si Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo maa nanafoɔ na ɔmaa no yɛɛ bɔne. Na mo deɛ, yɛntie mo sɛ yɛbɛyɛ bɔne kɛseɛ nyinaa, na yɛafom yɛn Nyankopɔn, na yɛaware mmaa ananafoɔ. Na ɔsɔfopanin Eliasa ba Yoada mma mu baako ayɛ Horonini Sambalat ase. Na mepamoo no firi me so. Kae wɔ, me Nyankopɔn, sɛ wagu asɔfodie ho ne asɔfodie ne Lewifoɔ apam no ho fi. Na medwiraa wɔn ho firi ananadeɛ nyinaa ho. Na mede asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ahwɛdehwɛfoɔ no misisii hɔ. Wɔn nyinaa wɔ wɔn adwuma mu. Ne bere a wɔahyehyɛ no mu nyina ayɛ deɛ no deɛ. Ne aduanekan no deɛ no. Kae me Nyankopɔn, ma no nsi yie.